Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. To Moncharting Mate, Rimal, Angkang Pikete, Lapen RVK Jang Chimit Me Pinajo, Kopili Alangroy, Langkete. Ni Jangkarpi Anglong Ke Parlo, Keruni, Kopili Alangroy, Langkete Parpikajok, Das Basti Arwadatum Kaningri. Non malom ahawar to Moncharting Mate, Rimal Kete Parpik, Lapen RVK Jang, Chimit Me Pinajo, Kopili Alangroy, Langkete. La Sonsi, Umrongso, Kandonga Dempen, Langkethojo, Kopili Alangroy, Langkethejo, Keruni, Polisa Tumpen, Radatumapan, Kedo Ketha Kachiri Jepan, Pachinipon. Bang Soalang, Kopili Aroy, Hojai Lutponchok, Lasi Kopili Aroya Kung Kedo Aradatumapan, Polisa Tumpen, Kedo Kachiri Jepan, Pachinipon. Lapen Lapu, Keruni, Das Basti, Arongalong Pusitami, Langkang Lumajok, Das Basti Aradatum, Kaningri. Aning kanlo sorkara tumapan kachuningri longle kapangrai rede chiapan langroy akungalong harlong nangting pinang chipu sita thangnata nang klempipe sonsi don thom don phi atumalong leke kopili alangroy longsi pondet lopusi nang pachinidun lapen langkanglum aradatum nonamatke dasbasti LP skola longsi chepachonglo sita MSC Pawan Kumar ke nang kelang chiapan aning hang hepusi nang pachinidun Keruni Ben Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel. কি কব আৰু আমাৰ তো আৰু উপায় নাই এতে ক'ত যাম কি কৰিম আৰু মানে এনেকা গৰাখনে হৈ আছে আৰু চৰকাৰও কিবা সুবিধা নকৰে কৈছে যে বেটা দিবলৈ তো বেটাই নিদিয়ে এতিয়া কি কৰিম আৰু আমাৰ তো আৰু ক'ব লগিয়া নাই প্ৰত্যেক বছৰ এনেকা হৈ থাকে প্ৰত্যেক বছৰ এনেকা হৈ থাকে কিমান ইয়াতে 17 ঘৰ মানুহ আছিল 17 ঘৰ গল এইফালে মাটি আপোনাৰ 3 সিট গল 3 সিট গল এতিয়া আছে আমাৰ পুৰাৰ সিট আৰু আমাৰ এক সিট এটো যাব অৱস্থা হৈ আছে আৰু অকমান আছে আৰু আমাৰ নদীৰ পৰা কিমান ফিট আছে আৰু এতিয়া কিমান হ'ব ধৰিলক 30 ফুট নহয় আৰু এনেকা 10-15 ফুট মানে আছে 10-15 ফুট আছে এনেকা আমাৰ ঘৰ যাব অৱস্থা হৈ আছে আপোনালোকে তো চাইছে দেখিছে এটা ডেমৰ পানী এৰা হল পানীটো বাঢ়িব এনেও পানীটো বাঢ়িব তেতিয়ালে আপোনালোকে কি কৰিব এটা কি কৰিম আৰু ফেৰনি যাব লাগিব এটা উপায় নাই আৰু এটা পানী বাঢ়ি আছে না কমি আছে এটা কমি আছে এটা কমিছে একাত মান কমি আছে একাত মান কমিলে না কমি গৈছে একাত কমি কিন্তু বৰষুণ দিলে তো পানী বাঢ়ি যাব বৰষুণ দিলে তো পানী বাঢ়িব আৰু এটা তো আৰু ক'ব নালাগে এখন আপোনালোকৰ গাঁওটো কি আছে দাখেৰণী দাসবস্তি টোপনি নালাগে এই ব্ৰিজৰ খুটিয়া হু কৰি শব্দ মাৰি থাকে যে ডৰ লাগি যায় মনলৈ কি কৰিম এতিয়া আৰু থাকিব লাগিব নদীৰ পানীটো বাঢ়ি আছে চাগে না এতিয়াতো বাঢ়ি আছে না কমি আছে তো গম পোৱা নাই কিন্তু বৰষুণ দিলে আকৌ বাঢ়িবই বাঢ়িব পাৰে বৰষুণ দিলে বাঢ়ি যেটো এটা দেখা পাইছো গৰাখনীয়া হৈ আছে ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টে কিবা সহায় কিবা এটা কৰিছিলে নেকি না একো কৰা নাই এটা কি বিটা দিব কৈ কিনি গুছি গৈছে দিয়া নাই এতিয়ালৈকে কিমান দিন হ'ল এইটো বেছি দিন ফটোটো মাৰি কিনি লৈ গৈছে তাৰ পৰা এতিয়ালৈকে দিয়া নাই এখন গাঁৱৰ নামটো কি আছিলে খেৰনি দাস বস্তি ৰাতি থাকাৰ কাৰণে বহুত ভয় আছে ন তোমালোক এটা স্কুল আছে স্কুলত থাকি যাও আমি ৰাতি এইটো নিচতে মানুহ আৰু আছে এইকেইটা আহি যায় যেটো দেখা পাইছো কেটামান ঘৰটো ডবি আছে তাতে ইফালে দেখা পাইছো এইটো মানুহকেইটা আহি যায় ওপৰত নিচতে তো সব ডুবি যায় ওপৰত আহি যায় এইটোৱে Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Umkhermi Pastorate 75 years ke chokmate Platinum Jubilee Katalon. Niphai Inkoranar Kep Ajopen Cheng Ponsi Patumi Niphai Inkorasar Keparni 1949 to 2024 75 years ke chok Umkhermi Pastorate Platinum Jubilee Mesen Pentalon Ponlo. Ada Porpai Sir Kepra Atitim Apor Ninkan Troxi Keprapo Kechok Umkhermi Pastorate Platinum Jubilee Alama Kurusar Albert Teron Executive Senior Secretary KEPCS Ahin Pensi Ingtur Ponlo La Tangderapi Puthot Long Ekang Pu Ajai Mek Deng Pontulo
Kurusar Premingson Milik Moderator KEPCS Ahin Pensi Riban Ingtipen Ningkan Troxy Kebra Pokechok Kermi Pastorate Platinum Jubilee Along A Ing Puponlo Lapen Kermi Agambura Sangbarterang Ahin Pen Pong Utki Wood Asita Parjuponsi Puthot Kurusar Sarson Amsong Ahin Pen Wuthung Johnny Pangjar Ponlo Sonsi Mondulitin Amai Puatumpen Chenki Tip Inut Pen Pongkri Po An Tiponlo Jaimek Juderapi Arnamaphan Nongnam Kapithepura Lun Pen Armu Chejeng Asai Sitami Deng Pontulo Porpai Kri Isi A Porpen Puthot Arnamaphan Kangdu Kardom Ajaimek Deng Pontulo Kong Chunbang Eldon Bepen Jaimek Parjuponlo Maipu Dilip Hansepen Arnama Hirjume Hangsi Jaimek Chengpon La Sonsi Man Penkedo Mate Aluhiatum Nangkachetongdun Kurusar Premingson Milik Moderator KEPCS Kurusar Bresley Timung Kurusar Albert Teron Executive Senior Secretary KEPCS Kurusar Jiten Ingti Kurusar Greenland Rongphar Kurusar Arjons Phangcho Kurusar Samson Amsong Kermi Pastorate Pastor in Church La Sonsi Pregjam Amonduli Pen Kewang Kedo Anatumaphan Manpeng Pi Pachirponlo Mayahud Alir Acham Nangki Pidun Lun Kijume Kermi Monduli Risonim So Atuma Hinpen Parjuponlo Arnamalam Atipi Nitumke Hempuaphan Rutaipo Joshua 24 verses 15 and Ponsi Kurusar Bresley Timung Ahinpen Jume Senpen Daknang Kachetongdun Arat Kedo Anaphan Me Senpen Parjuponlo Tangte Maipu Dilip Hanselapen Kurusar Samson Amsong Kermi Pastor in Charge Alang Lituma Hinpen Lam Tele Arjuponlo na Mo Koilumpen Kohelet Milik Report Karbiang Long News Channel Mapangsi tawang ke media tu pantai Curulo ini tapuson aporolong ajitong tegopot pasi piniar ni ladak kasitong inang kok bang ke lapuson hello ditinam Jubilee Kermi Pastorate penang an aningkan angbong pen arukres erkep Rikep raser kep aningkan ladakum Kermi Pastorate elo lapen aporo wang bom si non piniarni anke
lingkan trok sikep rapo nang pleng lo kasi Platinum Jubilee piniar ni talon ponong lo lasi kado kawe nangai chitong du na korte angjir du pat anta pakero pilo lapen ke aprang si bang ke motor bukan patumi digang bong ke penang an akisung do arwe kijang pen setame piniar ni yang angbong abang ke mesen pen patuda pen abang su kirmi apastoret Platinum Jubilee talon long pot arnam pan akhir jume pilo arnam along pen akhir jume ke long si diri tum celakalo apuson dak taksi piniar ni nangachitong dun kitu an na korte angjir tum setame mithang ahem mithang amonduli kidam kachidam tu along an setame arnam akhir jume alang itu malong papiduna asi piniar ni non por neri ram the la pansi ington ko lo pardon si Karbi news channel mate Karbi Longri Abirta atau kan Curolo pini harni itum dak khirmi pastorate lingkan trok sikep rapo Platinum Jubilee katalon along itum ki phapon ateng pen alang itum kiwang pen ajok lang tum panapang si Curolo asi pini itum lamangsu Platinum Jubilee katalon lake lingkan trok sikep rapo itum pastorate arlu anam makam ki claim lapen isung ki pu angbong pen setame anam kiru kerapen ajok itum piniar ni anke Platinum Jubilee an talon ponlong lo asi kadu kawe piniar ni kai kachitong dun sinot kija kithekeding sinot moderator lapen executive secretary atum lapen kadu kawe pastorate ki thom tapat Pura langsu lapen muthade pastorate pen kachitong dun atum mapan setame Curolo asi ini lamangsu Jubilee imanu nere jibon pu akamatha ke dulo botor bukan memede rapor setame anam kirapen mesen pen tudapata pen arwe jangje thangthe etum program ajai me kidu an setame mesen pen etum iklem long ko anam phanda Curolo lapen kaduka phanda Curolo pardon Tangte bini Abirta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu